17वें पारे का आगाज़ सूरत अल-अंबिया से होता है। सूरत अंबिया में अल्लाह ताला ने इस बात का ज़िक्र किया कि लोगों के हिसाबो किताब का वक्त आन पहुंचा है, लेकिन लोग इससे गफलत बरत रहे हैं। इस सूरा में अल्लाह ने दीन समझने का तरीका भी बतलाया कि अगर किसी शय का इल्म ना हो तो अहले इल्म से इस बारे में सवाल कर लेना चाहिए। इस सूरा में अल्लाह ने बतलाया कि इसने ज़मीन और आसमान को खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया। अगर इसने खेल ही खेलना होता तो वो किसी और तरीके से भी ये काम कर सकता था। इस सूरा में अल्लाह ताला ने यह भी बतलाया कि इसने हर चीज़ को पानी के साथ पैदा किया है। इस पारे में अल्लाह ने यह बतलाया कि अल्लाह इंसानों को अच्छे और बुरे हालात से आजमाता है। जब हालात अच्छे हों तो इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए और जब हालात बुरे हों तो इंसान को सब्र करना चाहिए। इस बारे में अल्लाह ताला ने यह भी बतलाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसानों के अमाल को तोलने के लिए मीज़ान अदल कायम करेंगे और इस मीज़ान में जुल्म वाली कोई बात नहीं होगी और जो कुछ इसमें डाला जाएगा वो इंसान के अपने हाथ की कमाई होगी। इस सूरा में अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जवानी के इस वाक़े का भी ज़िक्र किया कि जब आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और कौम से कहा कि ये मूर्तियाँ क्या हैं जिनकी तुम इबादत करते हो। उन्होंने कहा, हमने अपने बाप और अपने दादा को इनकी इबादत करते हुए पाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम और तुम्हारे बाप खुली गमराही में थे। उन्होंने कहा, क्या तुम वाकई हमारे पास हक़ लेकर आए हो या यूं ही मजाक कर रहे हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकी इस बात का जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारा रब आसमान और ज़मीन का रब है, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। मैं इस बात के हक़ होने की गवाही देता हूँ। जब अल्लाह की कसम, जब तुम लोग पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई करूँगा। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकी अदम मौजूदगी में बुत खाने में दाखिल होकर बुतों को तोड़ डाला। जब कौम के लोग बुत खाने में दाखिल हुए तो उन्होंने बुतों को टूटा हुआ देखा। उन्होंने कहा कि जिसने हमारे बुतों का ये हाल बनाया है वो यकीनन ज़ालिम आदमी है। लोगों ने कहा, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम नामी एक नौजवान को इन बुतों के बारे में बातें करते सुना था। उन्होंने कहा, तुम इसे सबके सामने लाओ ताकि लोग इसे देखें। जब इन्हें बुलाया गया तो लोगों ने पूछा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या तुमने हमारे बुतों का ये हाल बनाया है। उन्होंने कहा, इस बड़े बुत से पूछो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने इस बड़े बुत से पूछो, अगर ये बुत बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। फिर उन्होंने अपने दिल में इस बात पर गौर किया और आपस में एक दूसरे से कहने लगे, हकीकत में तुम लोग ही ज़ालिम हो। मगर फिर भी वो हकीकत को कबूल करने से इनकारी हो गए और कहने लगे, आप जानते हैं कि ये बुत बोलते नहीं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो क्या तुम लोग अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो जो तुम्हें ना कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ना ही कोई नुकसान। तुफ है तुम पर और तुम्हारे इन माबूदों पर जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। इस वाज़िया दावते तौहीद पर बस्ती के लोग भड़क उठे और कहने लगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला दो और अगर अपने माबूदों की मदद कर सकते हो तो करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग को बहुत भड़काया गया। जब आग खूब भड़क उठी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो अल्लाह ने फरमाया, ए आग, तू इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उन्होंने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिश करना चाही तो हमने इन्हें बड़ा खसारा पाने वाला बना दिया। जिन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिश की, अल्लाह ताला ने इन्हें खसारा पाने वाला बना दिया। इस सूरा में अल्लाह ने जनाब दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का और अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का भी ज़िक्र किया कि सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम शदीद बीमारी के बावजूद अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हुए। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करके आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा दिया। अल्लाह ताला ने इस सूरा में जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े का भी ज़िक्र किया कि आप जब मछली के पेट में गम की शिद्दत से दो चार थे तो आप अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम को निदा दी कि अल्लाह के सिवा, कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, इसकी ज़ात पाक है,
اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے، اور بے شک یہ تکلیف مجھے اپنی وجہ سے آئی ہے۔ تو اللہ نے جناب یونس علیہ السلام کی فریاد کو سن کر ان کے دکھوں کو دور فرما دیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان فرما دیا کہ جو کوئی بھی حالت غم میں جناب یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ کی تسبیح کرے گا تو اللہ جناب یوسف علیہ السلام کی طرح اس کے غم کو دور فرمائیں گے۔ سورۃ الانبیاء میں انبیاء کرام کا ذکر ہوا کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل پڑی یا کوئی حاجت پیش آئی تو انہوں نے اللہ کو ہی پکارا، اور اللہ نے ان کی پکار کو نہ صرف شرف قبولیت بخشا بلکہ ان کی تکلیف و مصیبت کو ان پر سے دور کر دیا، اور ان کے مناصب اور عظمت میں بھی اضافہ فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب جلیلہ کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الانبیاء کے بعد سورۃ حج ہے۔ سورۃ حج کے شروع میں اللہ نے اپنے بندوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا اور ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے، اور اس زلزلے کی وجہ سے حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اور دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پرے پھینکے گی، اور لوگ حالت نشہ میں نظر آئیں گے، یعنی اپنے حواس کھو بیٹھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب انتہائی شدید ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے معرکے کا بھی ذکر کیا کہ جس میں ایک ہی قبیلے کے لوگ آپس میں ٹکرا گئے تھے، اور یہ جنگ نسل، رنگ یا علاقے کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو مقرر فرما دیا، اور ان سے کہا کہ آپ کسی بھی چیز میں میرا شریک نہ ٹھہرائیے، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے شرک اور بت پرستی سے پاک رکھیے، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں تاکہ وہ آپ کے پاس پیدل چل کر اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر اور دور دراز علاقوں سے آئیں، وہ اپنے لیے دینی اور دنیاوی فوائد کو حاصل کر سکیں، اور گنتی کے مخصوص دنوں میں ان چوپاؤں کو اللہ کے نام پر ذبح کریں جو اللہ تعالیٰ نے بطور روزی نے دیے ہیں، پس تم لوگ اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کے لیے تقویٰ کو شرط قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم مسلمانوں کو جہاد کی اجازت بھی دی کہ جن کو بغیر کسی جرم کے ان کے گھروں سے ایمان کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے شرک کی تردید کی کہ جن خداؤں کو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سارے جمع ہو کر ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے جبراً کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس کو واپس بھی نہیں پلٹا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔